Om Swastiastu. Hello, good morning, student. How are you today? Okay, student. Today we are going to learn about obligation. Sorry, I mean this is obligation and not obligation. And necessity. Jadi hari ini kita akan belajar tentang obligation dan necessity itu yang termasuk ke dalamnya adalah kata should, must, dan have to. Sebelum kita lanjut, jadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini itu adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada pernyataan dan pertanyaan tentang keharusan dan responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, untuk kompetensi keterampilan, jadi kalian diminta untuk menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. So what is obligation? Obligation is something you must do because of law, promise, rules, etc. While an advice atau saran is an opinion that someone offers you about what should do or how you should act in particular situation. We can give obligation to other people or to ourselves. Jadi kita bisa memberikan perintah itu kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Jadi obligation berarti keharusan yang disebabkan oleh hukum, perjanjian, peraturan, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan ide dari sebuah keharusan ataupun aturan, kewajiban, atau untuk memberikan nasihat yang tegas pada orang lain atau pada diri sendiri. Apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Oke, selanjutnya asking for obligation. Jadi ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan tentang obligation atau necessity. Yang pertama ada what should I do? What should we do? What do or does? Lalu diikuti oleh subjek have to do. And then do we have or need to? How should we? Shouldn't we? Dan should we? Selanjutnya, stating obligation. We can use the following expression to ask for obligation and necessity. We should be plus verb in dan we should have plus verb 3. Selanjutnya juga ada we must, we have to, it is a must for us to, dan masih ada lain lagi. This is the example of have to. I have to finish my work before this evening. I must see the doctor soon because I don't feel well. It is obligatory that I stop when the traffic light turns red. It is necessary that I take a taxi. I'm late. I must do everything I can to help you. And
I have to send the report today. Jadi ini adalah beberapa contoh dari obligation. Ada yang menggunakan have to, must, ataupun should. And for the first, we will discuss about should. So we use should to state obligation or necessity. However, this model is more often used to express advice or suggestion, and the advice is weaker than the strong advice expressed by using must. Jadi kata should ini bisa digunakan untuk mengungkapkan saran atau saran, tapi dia cenderung lebih lemah sifatnya dibandingkan dengan kata must ataupun have to. For example, she should always listen to her parents' advice and obey them. Jadi dia harus mendengarkan saran orang tuanya dan melakukannya. Contoh yang berikutnya, you should not forget to close the door. Ya, kamu seharusnya tidak lupa menutup pintu. Jadi di sini tidak terlalu ada penekanan. Nah, untuk penggunaan should di sini bisa dibagi menjadi 3. The first is should followed by verb 1. Should plus verb 1. It is used to state a future obligation or necessity as it suggests something which is not done yet. Jadi ini digunakan untuk menyatakan perintah yang akan dilakukan atau sesuatu itu belum dilakukan, belum selesai. Contohnya, you should drink your medicine. Kamu seharusnya atau harus meminum obatmu. Jadi obatnya itu belum diminum, jadi harus diminum, akan diminum. Selanjutnya, you should get some sleep. Mungkin dia kurang tidur, jadi kamu diharuskan untuk tidur, tapi itu belum dilakukan. And then next, number 2, should plus be plus verb ing. Ini bentuk yang kedua penggunaan should. It is used to state a progressive action that you need or have to do at the moment when you say it. Jadi ini continuous ya, progressive, sedang terjadi. Saat kamu berbicara, saat itu juga kamu melakukannya. I should be thinking about this matter more seriously by now. And you should be doing your homework now. Jadi kegiatan itu akan dilakukan sekarang. Saat ngomong itu langsung dilakukan. Continuous dia. And then number 3, should plus have plus verb 3. Should plus perfect tense express regret. Dia digunakan untuk menyatakan penyesalan. Something you have or need to do in the past, but you didn't do it when it is used to state an obligation in the past. Jadi dia digunakan untuk menyatakan penyesalan. Karena hal itu tidak dilakukan. Harusnya kamu lakukan kemarin, tapi tidak dilakukan. For example, I should have returned the book yesterday. Saya seharusnya mengembalikan buku itu kemarin, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. I should finish or I should submit the assignment yesterday. Misalnya harus mengerjakan tugasnya kemarin karena udah habis waktunya, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi mungkin kamu tidak bisa ikut ke ulangan selanjutnya atau tugas selanjutnya itu. Jadi kamu menyesalinya.
Okay, next number 2. Bagian lain dari obligation yang kedua itu ada have to. We often use have to say something is obligatory. For example, children have to go to school. Jadi ini adalah suatu keharusan. Structure of have to. Have to is often grouped with modal auxiliary verb, but in fact it is not a modal verb. It is not even an auxiliary verb in the have to structure. Have is a main verb. Jadi have itu bukan termasuk ke dalam auxiliary atau kata bantu. Dia bisa berdiri sendiri. The basic structure for have to, di formula atau rumus ketika kalian menggunakan obligation menggunakan have to, itu ada subject plus have to or has to plus verb plus object. Have to digunakan untuk subjek Ayu Dewi, sedangkan has to digunakan untuk subjek she, he, it. The examples, number 1, I have to wear uniform at work. And then Rita has to finish her work before Friday. You have to do housework every day. Use of have to, jadi penggunaan have to. In general, have to express impersonal obligation. The subject of have to is obligate or forced to act by a spirit external power. Jadi di sini have to itu dia sifatnya impersonal obligation. Jadi mendapat perintah dari luar. For example, in French, you have to drive on the right. Jadi itu adalah suatu peraturan, kamu harus mematuhinya. In England, most school children have to wear a uniform. Jadi itu juga masuk ke dalam peraturan yang sudah dibuat dan disepakati dan harus dipatuhi. John has to wear a tie at work. Jadi dia, John, ketika pergi bekerja, harus menggunakan dasi atau memakai dasi. Karena itu sudah peraturan dari tempat bekerjanya. And then must. We often use must to say that something is essential or necessary. For example, contohnya, I must go. Structure of must. Jadi must ini dia masuk ke dalam auxiliary verb. Kata bantu yang mendukung main verb. The basic structure for must, jadi formula atau rumus penggunaan must ini, subject, must, plus verb, and object. Jadi must digunakan oleh semua subjek. The example, I must talk to my mother before I leave. Jadi saya harus bicara atau bilang dulu ke ibu sebelum saya berangkat. And then number 2, you must leave now. Kamu harus berangkat sekarang. You must keep the house clean. You must help your parents. We must study hard to graduate. They must learn more seriously.
Nah, must cannot be followed by to. Jadi kata must ini tidak bisa diikuti oleh to. I must go now. Saya harus pergi sekarang. Bukan I must to go now. Jadi nggak bisa ya. I must to go now. I must to eat now. No. I must eat now. I must sleep now. I must clean the house now. Bukan I must to clean atau yang lain. Langsung ke verb 1. Selanjutnya, use of must. In general, must express personal obligation. Jadi dia bersifat pribadi, timbul dari diri sendiri. Must express what speaker think is necessary. Jadi si pembicara berpikir bahwa itu adalah hal yang penting atau tidak ada pilihan lain, dapat digunakan kata must. I must stop smoking. You must visit us soon. He must work harder. Itu contohnya. Okay, student. Okay, before you try to answer the question, do you have any question? I mean to answer this assignment for you. Okay, now try to answer this question. Fill in the blank with must or have to. Jadi silakan dijawab pertanyaannya. Kalian bisa menggunakan must atau have to. Yang mana kalimat yang cocok menggunakan must maupun have to. Oke, silakan dijawab. Sorry. Are you finished? Ada yang sudah selesai?
Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah kalau menggunakan must itu lebih cenderung berasal dari keinginan diri sendiri atau karena tidak ada pilihan lain. Sedangkan have to itu mendapat perintah atau pengaruh ataupun tekanan dari luar.
Okay, if you finish or want to try to answer the question, you can raise your hands. Anyone? Ada yang mau coba? Okay, if no, now let's we check it together. Okay, number 1. I am feeling sick. I must go to a doctor. Jadi yang sesuai itu adalah kata must. Number 2. You have to speak English to live in London. Jadi yang cocok adalah kata have to, karena itu adalah keperluan. Selanjutnya number 3. She has to wear the uniform in the office. Jadi kenapa di sini menggunakan has to? Karena bukan have to, karena subjeknya adalah she. Has to wear the uniform. Jadi itu merupakan suatu peraturan yang sudah disetujui. Selanjutnya have number 4. He must take a rest now. Yang cocok adalah kata must. Number 5, I have to submit assignment now. Number 6, the student have to attend the flag ceremony. Number 7, Siska has to come on time in the meeting. Number 8, I must clean my room now. Number 9, the kid must wear his shoes soon. Number 10, we have to buy the ticket first to enter the museum. Karena kalau tidak punya tiket, tidak diizinkan untuk masuk. So I hope from this test, you can use or you can understand how to use must or have to. Okay, I will give you another assignment. Change the verbs in the bracket into form of should, followed by simple, should plus continuous, or should plus perfect. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tadi, should dibagi menjadi 3, ada yang should plus verb 1, plus be plus verb ing, selanjutnya ada juga yang should plus perfect plus verb 3. Coba silakan dijawab.
Okay, are you finished? Okay, to manage the time, let's check it together. Okay, tomorrow is Annie's birthday. I should make a gift for her. Jadi nomor 1 ini masuk dia ke dalam should plus simple. Should make a gift for her. Next, number 2. I was so bored yesterday at home. Should have watched a movie. Tunggu dulu. Di sini harusnya kurang subjek I ya. I should have watched a movie. Yes, I should have watched a movie. Dan selanjutnya, number 3. I am just doing nothing at home because it's raining outside. I should be playing football now. Jadi yang nomor 3 ini dia masuk ke dalam should plus continuous. Should be verb ing. Sedangkan untuk nomor 2, should have dan verb 3 atau perfect. Okay, student, do you have any question before we end the class or we end the meeting today? Ada yang ingin bertanya? Okay, if there is no question, I will close our meeting today and thank you for join the meeting. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.